मेसीन को लेकिन जो छोट छोट व्यवसाय गुड़िक रही से भाई माने करती जो मानकर एक्सट्रा किसी टाइम थाए माँ मानकर एक्सट्रा किसी टाइम थाए कॉलेज रे छात्र छात्री माने जो माने पढ़ु थांती सेमानकर एक्सट्रा किसी टाइम थाए तो से एक्सट्रा टाइम को विनियोग कर दी पैसा रोजगार करने आशा अनेक भाई माने एमती व्यवसाय कर सेमती आमे जड़े भाई पाखे आसी पहुंचीचु तेबे तांको सहित आज आलोचना करबा ए जो धूपकाठी व्यवसाय से आरंभ करचंती केबेठार आरंभ करचंती आगुरु से कोन करूथिले एवं से ए जो व्यवसाय करिकरी किपरि कोन लाभवान हेइचंती एवं जो स्पेशली जो कंपनी सहित से टाई अप अछंती बा जहां सहित एग्रीमेंट करचंती से तांको सहित किपरि भलो भाबे व्यवसाय करि परचंती सर्वप्रथम भाई आपनको नमस्कार नमस्कार हम चैनल कृषक साथी ओडिसा को आपनको स्वागत करूची नमस्कार आपनको परिचयटा टिके हम दर्शक मानक दियंतु मो ना सर बाबू नायक आज्ञा मो फुलवाणी फुलवाणी टू भुवनेश्वर 4 वर्ष हेलानी रहउची आपण घर फुलवाणी आज्ञा आपण वर्तमान अछंती भुवनेश्वर एटा को जगह स्पेशल एटा आपनर हला नहरकंटा कॉलेज पाखरे आज्ञा सेठी भड़ा नै रहउची हमर जेना बाबू हाउस नागे आज्ञा तो आपण केते वर्ष लानी एठु भुवनेश्वर आसले 4 वर्ष हो गेला तो यही व्यवसाय आरंभ करिया पूर्व आपण कोन करथले जॉब करथली कोन जॉब करंती सिक्योरिटी जॉब करथली सिक्योरिटी गार्ड अछन सिक्योरिटी गार्ड जॉब रु आपण को मासिक केते कोन दरमा मिले ए जो 15-16 हजार एमती पेमेंट पाउथली आज्ञा तो आजिका समय रे जो तेल लुण बा गोटे पेट्रोल रो दर जहा वृद्धि हेलानी से अनुसार 15-16 हजार टका कहे गले किछि न आपण एठी घर भड़ा नै रहउछन घर भड़ा 4-5 हजार पळौथिबो तो जदि हम देखिबा जनकू सर्वाइव करिया गले निश्चित किछि ना किछि गोटे जिंस करिया पई पड़े तेबे आपण तो सिक्योरिटी जॉब करछन सिक्योरिटी जॉब आपण टाइमिंग केतेटा रु केतेटा 6-7टा रु 7टा राती दिन रे फ्री रह जाइथली फ्री रह कारण तुम कहली गुटे आउ किछि गुटे करे साउदी पढ़ा आउरी कमेबा को पड़िबा अच्छा ये 15,000 किछि न 15 तो फ्री टाइम जोटा रहिला संध्या 7टा रु सकाळ 7टा आपनकर ड्यूटी टाइम ता भीतर आपण किछि करिया पई चेष्टा कले आ ई जो धूपकाठी व्यवसाय करिया पई स्पेशल काई चूज कले काईना अनेक जिंस अछि काईना जो माने स्पेशली भुवनेश्वर रे आसी रहउचंती बाहरु से माने किछि गोटे ठेला गाड़ी लगे देउछंती किछि रोजगार पई आज्ञा मु देखि जी प्रबल बहुत एल्टी बिजनेस अछि धूपकाठी बिजनेस ता मते गोटे माने भिणिला जे देखि सेटा करी के एक बार ट्राई करबा कोन बोली कि तो हमर मेट्रो हाउस 5th फ्लोर गणपति इंटरप्राइजेस अछि तासे मने जोगाजोग करथली तो कथा हला कथा पर मु थरे ने कहली ना एक बार ट्राई करनी तो से विषय आ किनली अच्छा स्टार्ट करू तो यही धूपकाठी मेसिन तो बहुत लोक माने भुवनेश्वर दउछन आपण गणपति एंटरप्राइजेस को काई जाइतले गणपति एंटरप्राइजेस माने जब मैसेज मते देबे YouTube रु जोटा मैसेज आसुतला माने अधिक आपण गणपति एंटरप्राइजेस रु आसुतला देखिबा माने आपण देखिबा भितरे बहुत गणपति एंटरप्राइजेस रा बहुत पॉजिटिव रिव्यू गुडा आसुतला हां तो सेटा देखे मुंडरे पसुतला जे पॉजिटिव कहूची बोली कि तो मु बुझी पाली जे त पॉजिटिव होउची आ पॉजिटिव कहा होउची एक बार ट्राई करनी गोटे थरो जाई कि हमें देखि नबा एक्चुअल रे सत कि मिछ सत सही तो आपण सेठी पहुंचला पर कोन केमती पहुंचा करे सब सार मैंने देखा हला सब कथा फाइनांस करा हला मशीन टा को नेबा को हेले आपण एग्रीमेंट करबा को पड़े मो कहली सब केमती कोन तो मैडम कहला से एमटी आपण 5 वर्ष पय एग्रीमेंट करि पारिबे वारंटी अछि 5 वर्ष पय कोन मशीन ऊपर 5 वर्ष पय ना बायबैक ता 5 वर्ष नाही मशीन ऊपर 5 वर्ष माने आपण पुणे थरे रिव्यू होबो अच्छा हां रिव्यू अछि आ मटेरियल आपण नेबे 5 वर्ष कंटिन्यू नै पारिबे मोटू कच्चा मटेरियल नै करी आपण पुनः तैयारी करी मते दे पारिबे आपण कंपनी रिसीव करबा अच्छा आ सेटा कथा होता हला पुणे नंबर 1 अछि नंबर 2 अछि नंबर 3 अछि मशीन भितरे अच्छा मशीन भितरे विभिन्न डिफरेंट अछि अच्छा तो आपण कोटा आनले स्पेशल मु 2 अच्छा एटा कोन पे आनले मते 2 टा माने प्राइस भलो आ प्रोडक्ट तो सेम देखौची टिके डिफरेंट रुहे भलो मते नुवा हिसाब रे एते फास्ट बुझी हेनी आ देखिया तो आपण एटा केते दिन हेलाणी आनलेनी 5 मास होई गेला 5 मास हेलाणी तो केते तथापि प्रोडक्शन करूचंती प्रोडक्शन बहुत बढ़िया दउची मद हिसाब रे हमरो ने के जेमते हमें जॉब करूचो हमें जो ईयर चालुचो गुटे जॉब करी के आपण घरे जेमते लोकल लोक अछंती घरे रखी के आराम से सेटा रे फायदा उठी पारिबो अच्छा आज्ञा
ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଥିରେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି? ଦଉଛି 8 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରୁଛି? ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ 8 କେଜି 10 କେଜି ବାହାର କରିପାରିବେ ସବୁଦିନ। 8 ରୁ 10 କେଜି ବାହାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 8 10 କେଜି ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କେତେ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେତେ ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦିଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ସେମିତି କିଛି ବାହାରୁଛି ନା ବାହାରୁନି ସେମିତି କିଛି, ଧର ଯୋଉ ଚଲେଇଲା ବେଳେ? ହଁ ସେମିତି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ଚଲେଇବେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ମେଟେରିଆଲ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେତେ ଟାଇମ ଲଗେଇବେ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଲଗେଇବେ ତ ତ ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ରିଜେକ୍ଟ ଯୋଗୁରା ସବୁ ପକା ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଦିଅନ୍ତିନି? ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାଟି ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, କାଟି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଖରାପ କାଟି ଅଛି, କାଟି ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ମେସିନ ଟା, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସେ ମାସକୁ? ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ବେଶୀ ଆସିବନି, 700 800 1000 ଭିତରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଚଲେଇବେ ସେତେ, ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ 1000 ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ କରିବେ କାମଟା କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଲ୍ ଟା ଆପଣର 800 900 1000 ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ। ତା ଉପରେ ତ ମାସକୁ 800 900, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ତାହେଲେ ମାସରେ 800 ରୁ 900 ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ତଥାପି ଏଥିରୁ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଆସେ? ପ୍ରଫିଟ ଟା କେମିତି କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ? ପ୍ରଫିଟ ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେବେ ଆପଣ କରିବେ 10 କେଜି 12 କେଜି 8 କେଜି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିଦେଲେ କରିକି 8 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ତ କରିକି ରଖିଦେଲେ, ଜମା ରଖିଦେଲେ। ଯେବେ ଆପଣ ପୁରା ମେଟେରିଆଲ ସରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣିଲେ, ଆପଣ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ। ଯାଇକରି ଆପଣ ଯିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଳିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣୁଛୁ 50 ଟଙ୍କାରେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିକୁଛୁ 85 ଟଙ୍କା। 85 ଟଙ୍କା। 85 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟା ଆସିଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲା ପରେ ଯାହା ଇଏ ହେଲା ପରେ 25 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆପଣ 35 ଟଙ୍କା କରି ଆସୁଛି। 35 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ସରି। ଆଜ୍ଞା 35 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଆପଣ ସାଇଡ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସବୁ ଧୂପ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକାଲ ରେ ନିଜେ ଲୋକାଲ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଲ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ ଆସିବ। ସେଟା ଆଉଥରେ ପ୍ରଫିଟ, ଏଟା ଅଲଗା ପ୍ରଫିଟ। ତ ସେଇଟାକୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ ହରିକା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ସବୁ ଆଚ୍ଛା, ସେଟା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବଳକା ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।